در این درس سوالها از موافقت کار میکنیم. سوالی که دیگرگون است در تست ها نبرآمده بودم همون نمونه سوال کار میکنم و دیدم که بسیار سوال با یکدیگر مانند است. یک چند سوال رو کار میکنم. یکم از پرسنت صرف کنیم، از فایز. فایز رو به جهت کسری چه نشان داده میشود؟ همه وقت مثلا 25 فایز گفته باشد عددش رو گیریم به 100 تقسیم کنیم و این رو اختصار کنیم. این میشود برابر 1 تقسیم 4. یعنی آ به چی موافق است؟ به 3 موافقت دارد. 40 باشد 40 رو با هم میخوایم 40 تقسیم 100 این میشود 4 تقسیم 10 یا اینکه 2 تقسیم 5. ب به 2 تعلق دارد. C باشد 75 فایز با نمیخوایم تقسیم 100 میکنیم. این میشود به 25 اختصار کنیم 1 تقسیم 3 تقسیم 4 میشود 20 هم 20 تقسیم 100 این میشود 1 تقسیم 5. در اینجا باید موافقت کرده میتونید. اگر برعکس پرسد، اگر به شما کسر داده باشد به پرسنت گردین همین رو گیریم به 100 ضرب کنید 1 تقسیم 7 البته که مشکل میشود لیکن این رو به 100 ضرب کنیم با ما شکل پرسنتی رو میدهد از کسری به پرسنت. سوال نوبتی باز موافقت از دقیقه و ساعت. یکمش این چند 95 ساعت میدونیم که 1 تقسیم 2 ساعت است. به دقیقه اگر گردیم ضرب 60 میکنیم این میشود 30 دقیقه. یعنی آ به 4 تعلق دارد. 300 ثانیه از ثانیه به دقیقه گرداندن چون میکنیم ضرب نه تقسیم میکنیم 300 تقسیم ما میدونیم که 1 دقیقه 60 ثانیه است تقسیم 60 میکنیم این برابری چند میشود؟ 5 میشود. 780 تقسیم 13 اول این تقسیم رو اجرا کنیم اگر این به چی برابر میشود؟ 60 ثانیه برابر میشود. 60 ثانیه ما میدونیم که این 1 دقیقه است. 3 تقسیم 4 ساعت وقتی به ساعت داشته باشد ضرب 60 میکنیم و این به چی برابر میشود؟ 15 از 4 3 ساعت چی میشود؟ 45 15 45 دقیقه میشود. به 2 تعلق دارد. موافقت رو معین کنید. در اینجا شما باید چیکار کنید؟ قوس رو کشوید و افعال مانند رو با یکدیگر جمع کنید. مثلا این قوس یکم رو اگر کشویم چی میشود؟ 3k مینوس 2m جمع 2m مینوس 3k. از اینجا معلوم میشود که اینها اختصار میشن و این به 9 تعلق دارد. دویمش رو وقتی قوس رو میکشید دقت کنید. وقتی اینجا طرح باشد اشاره در این قوس رو عوض میکنید. دویم قوس رو مثلا ب رو اگر پر کنیم این چی میشود؟ 2m مینوس 3k مینوس 3k مینوس 2m میشود. وقتی اینجا تقسیم میکنید مینوس 2m رو و از اینجا میبینید که این 2m هم میروند و در واقع مینوس 6k میماند و ب به مینوس 6k تعلق دارد. C قوس بکشویم 2m جمع 3k جمع 2m مینوس 3k اینجا k میرود 4m میماند. یعنی C به دویم تعلق دارد و آخرینش اگر کار کنیم یک بار 6k میشود این به 4 تعلق دارد. موافقت رو معین کنید. در این نمودی سوال ها وقتی که رادیان درست است با گرادوس گرداندن چیکار میکنید؟ هم وقت به خاطر بیارید که برابر 180 گرادوس برابر است یک بار به جوش کنید. یعنی 180 گرادوس تقسیم 18 انجام میدیم که این به 10 برابر است. یعنی این جواب ما به 5 تعلق دارد. باز در اینجا 2 ضرب 180 تقسیم 9 میکنیم و این به 40 تعلق دارد. یک بار اختصار کنیم 180 تقسیم 9 20 میشود. 20 ضرب 2 40 گرادوس میشود. باز در همینجا 3 ضرب 180 تقسیم 20 باز 180 تقسیم 20 این به 9 برابر است. 3 ضرب 9 به 27 به 1 تعلق دارد. باز 180 تقسیم 15 این به گرادوس است. اینجا دیدیم 1 بعد این به 12 گرادوس برابر است. موافقت رو و قیمت های آن رو معین کنید. در اینجا البته که درجه رو باید به خاطر بیاریم. اساس های اخیل نیست اینه که اساس های اخیل کرده میتونیم. این رو ما 2 در درجه 4/8 یکمش نویسه میتونیم تقسیمی یا این کسری نویسم 2 در درجه 1/8 و درجه رو طرح میکنیم 4/8 مینوس 1/8 این برابر به 2 در درجه 3 و این برابر 8 میشود. یعنی یکمش به دویم تعلق داره به 2. در اینجا باز درجه است 25 رو مشکل نوشته میتونیم 5 کوادرات 5 در درجه 2 تقسیم 4 یعنی 1 تقسیم 2 ضرب 5 درجه 3 تقسیم 2 این 1 تقسیم 2 گفتیم
5 дараҷаи 1 тақсими 2. дараҷаҳоро вақте ки зарб аст асосҳо баробар аст дараҷаҳоро ҷамъ мекунем 3 тақсими 2 мешавад ва ин баробари 5 дар дараҷаи 2 25, яъни b ба 1 тааллуқ дорад. логаритми ин чӣ маъно дорад? логаритми 100 дар дараҷаи 4. логаритми 100 мо медонем ин баробари 2 аст. 2 дар дараҷаи 4 ин баробари 16 мешавад. аз секунҷаи махсус косинуси 60 ба 1 тақсими 2 баробар аст. 10 зарби 1 тақсими 2 ба 5 тааллуқ дорад, яъне d ба 5. боз модулаҳо ҳастанд. акнун мо бояд донем аз логаритм ба дараҷаҳо чӣ қадр гардонда метавонем. асос яъне 2 дар дараҷаи 4 баробар ба 4x, анҷо менавонем 16 баробари 4 x баробари 4 мешавад. ин ба ин тааллуқ дорад. 0,5 ро мо 1 тақсими 2 навишта метавонем. зарби 2 дар дараҷаи x 32, ин 2 дараҷаи x баробари 64, 2 дараҷаи x баробари 2 дар дараҷаи 6 мешавад. x анҷо баробари 6 мешавад. аз инҷо мебинем ки x квадратро якдигар ихтисор кунанд. x баробари 7 мешавад. модулаи осон аст. ва дар инҷо нигоҳ кунед, решаи як адад ба 7 баробар аст. мо медонем ки ин даруни ин бояд 49 бошад. 39 ҷамъи чанд 49 мешавад? 39 ҷамъи 10. 2 зарби чанд 10 мешавад? 2 зарби 5, яъне d ба 2 тааллуқ дорад. мувофиқи нобаробари ҳаллои онро муайян кунем. аз инҷо нобаробарига чӣ кор мекунем? ҳамчун модула хаттикӣ аст. мо инро 2 агар ба тарафи рост гирем, аз минуси 2 хурд, ин чӣ маъно дорад? минус 2, минус 3, минус 4 то минус бе охир, яъне аз минус 2 баробари аст дохил аст, аз минуси 2 то минуси бе охир, яъне ин ба 4 тааллуқ дорад. ин 5 дараҷаи x калон аз 5 дараҷаи 2 ва ин нобаробари чӣ қадр аст? вақт кай ин тарафи чап аз 25 калон мешавад, вақте ки x аз 2 калон бошад, 2 ё баробар ки аст, яъне ин 2, 3, 4 то бе охир, яъне 2 дохил аст, б 2 то бе охир. нобаробари квадратӣ ман дар дарсҳои пешина дар тестҳо ба фикрам кор кардам. ин саволо чӣ кор бояд кунем? мо аввал бояд решаҳоро ёбем. x квадрат минус 4 баробари 0. мо решаҳоро медонем x плюс минуси 2. баъд хати тире мекашем, аз хурд ба калон мекунем минус 2 2. баъд мо ишораҳо дорем. аз минус 2 то минус бе охир як адад интихоб мекунем. бигзор чанд бошад? минуси 10 бошад. ҷои x агар монам плюса мешавад ё минуса мешавад? бояд бинем. чаре ки мебинем плюса мешавад. байни минус 2 ва 2 як ададро интихоб мекунем. 0 бошад, ҷои x мемонем, ифодаи мо минуса мешавад. аз 2 калон 100ро гирем, ҷавоби плюса мешавад. аз мо чӣ мехоҳам? минуса ва кай манфӣ аст. мо медонем ки баробар ки ҳам бошад байни минуси 2 ва 2. қавсҳои маҳкам мемонем, чунки баробарӣ аст. ва ин ба чӣ тааллуқ дорад? ба 1 тааллуқ дорад. охирон савол x квадрат ҷамъи 4 аз 0 калон. нигоҳ кунед, ҷои x чӣ ки намонем ҳамвақт мусбат мешавад. ҷамъи 4 ҳамвақт ҷавоби мусбат, яъне барои ҳамаи x-ҳо ҷавоби ма ҳамвақт мусбат мешавад. ин саволам ҳамчун се кор карда метавонем. реша надорад, лекин чунки x квадрат минус 4 шуда метавонад. лекин ин савола ҳам мантиқӣ кор карда метавонем. чаре ки гуфтам, ҷои x чӣ ки намонем ҳамвақт ҷавоби ҳамин ифода мусбат мешавад. яъне барои ҳамаи x-ҳо ҷавоби шумо мусбат аст. охирон савол аз мувофиқатон ин дар бораи нобаробариҳо. якумаш нигоҳ кунед, агар ҳар тараф минуса бошад, шумо агар ба минус 1 тақсим кунем, ҷои ишора иваз мешавад. ин мешавад n аз хурд мешавад аз 2 ё баробари 2 мешавад. ва аз мо чӣ мекунанд? қимати бутуни калонтарини n-ро ёбем. аз ин медонем ки n аз ҳама калон чанд шуда метавонад? 2 шуда метавонад, яъне 1 шуда метавонад, 0 шуда метавонад, яки аз ҳама калонтарин 2 мешавад. а ба 1 тааллуқ дорад. n аз 2 хурд, яъне қимати бутун чӣ мешавад? аслан 1 мешавад. n аз 1 калон, n аз 1 хурд бахшиш, ин мешавад 0 аслан қимати бутун калонтарин. n аз минуси 1 хурд, дар инҷо ман бояд аслан қимати калонтаринро бимонад, яъне минуси 1 ё минуси 2, албатта ки минуси 1 мешавад аслан калонтарин. баъд 0 минус 1 минус 2 минус 3 аслан калонтариншон минус 1 аст.